Ate Sar, this is us. Everything here, kami naghimo. All the doors. Akong gisara lang ba na nasulod. This is the storage. Mga tools ni Marek na ni Adere. Here. Cleaner. Everything. Ako ba na nagtrabaho na. We made these doors too. Here he is. Ayan. And then this is the door that Marek made. Busy bee. Yang kinemo. This is This is everything here. Kami nagbuhat from walls. Wala rin na maghihimo kay ang atop kay na may atop daan gi-alkubahan lang namo. Kani siya naghimo tanan ani. By hand. Kami ni Emilia nagtintal. Here. Kani, wala pa natawd ang handle sa pultahan. I show you the view. There is a kuan. Uy! Nagdaanan, gigdagdaan. Then ni Emilia gahapon. Here's the view from the balcony. Wala pa na mo nabutang ang balcony ate. From the back of the house. Here you go. The balcony will be here eventually. Here's the view. Kanite na last week. Daw man na manigtanom tanan. There's over 1,000 plants for calamansi itself. While abot ang mga fruit trees. Pasin na yung mga over 300 tingali ka fruit trees nga. Durian, lanzones, rambutan, sa patoy. Mangustin, then sa likod mga kuan, mga guyava no. Then we have around 400-500 ka mga saging. Lubi. Nagtuyok. So this is Emilia's bedroom. That is the laundry room. Katong gitrabaho ni Marek kanina. It's bedroom, and this is gonna be my bedroom, our bedroom ni Marek. Diri among bathroom. Ini siya en suite, pero wala pati na human kay short na kay mi sa time. Then bali mo ning likod sa balay unya. This is kani mga storage atop sa kahoy. And this is the payag. Look how bad shape it is. Ang payag ate is terrible. Nanawa ang ilang gibuhat na payag ate. Nangabuslot na ang salog. It's not even a year yet. Perting gubaan na sa mga salog ate. And then ang dingding amo na gitape ni Marek kay pag-abot na mati kay nangaguba naman siya. See?